Saya sebenarnya seorang pensyarah di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara lah, tapi sebelum ni saya seorang dekan di Fakulti Animasi dan Multimedia, dan setelah separuh abad saya menjadi dekan di situ. Ui. Okay guys, hari ni kita nak interview seorang lagi tetamu untuk rancangan Apa Cerita member kita di appointment kita di Cyberjaya. So member kita ni agak kata rare jugalah. Kita tak pernah interview, tak pernah muncul dalam mana-mana blog, dalam TV, apatah lagi dokumentari. So kita nak interview dia, antara orang yang paling awal yang kita interview dia. Dekat interview dia dekat area Shaftesbury, Cyberjaya. Okay, so stay tune guys. Soalan-soalan yang saya akan tanya ni agak dramatik juga, agak eksklusif, dan kita dah hampir sampai. Okay guys, producer kita lah Anggup. Maknanya kita dah start episod terbaru dalam rancangan kita. Siapa yang follow rancangan yang bertajuk Apa Cerita Member Kita, hari ni member kita. Siapa yang belum follow, tolong follow dulu. Stop, pause video ni, tolong follow dan sambung. Saya nak follow. Like, share dan subscribe channel Elysian. Nampak? Itu adalah kita punya tetamu kita hari ni, iaitu Tuan Jazmi. Apa khabar? Saya dah, alhamdulillah. Semancing tak tahu boleh salam ke tak, saya main salam tadi. Sebab tadi kita fizbah masih jumpa, tapi kita salam. So, Jazmi, apa nama penuh apa tadi? Jazmi Izwan Jamal. Jazmi Izwan Jamal, tapi kita panggil dia Jazmi. Yeah. Ataupun Jazz, ataupun Mi, atau JJ, ataupun JJ. Suka hati korang lah, sebab korang pun belum kenal lagi kan. Untuk segmen Apa Cerita Member Kita ni, kita nak interview seorang individu yang saya rasa ramai yang perlu tahu. Sebab dia adalah orang penting dalam industri, bukan setakat satu title, dua title, tapi beberapa title. Tapi kita mula dengan soalan pertama kita. Siapa sebenarnya Jazmi ni dalam industri di Malaysia Daya? Perkenalkan diri. Sebenarnya tak siapa pun. Awak tahu kamera kita tak guna Kodak kan? Awak saja bazikan filem Apa? Kita tahun zaman 2020. So in a nutshell, kalau Jazmi berkemeja, bertali leher, berkod, bukan bersebegini yang orang kata tak siapa-siapa. Mungkin ada orang ingat dari itu macam radio AG kan? Siapa sebenarnya Jazmi dalam industri? Alright, saya sebenarnya seorang pensyarah di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara lah, tapi sebelum ni saya seorang dekan di Fakulti Animasi dan Multimedia, dan setelah separuh abad saya menjadi dekan di situ. Ui, tobat gila. Okey, di Aswara lah dekan. Di Aswara, saya dekan 5 tahun lah dekat situ. Separuh abad lah tu kan? Betul tak? Dekat. Wah, dekat kan? Tu saya kata bohong. Separuh abad di 1 tahun. Tapi tak apa. Benda ni kita bagi raw je. Okey. 5 tahun lah, di 5 tahun di sana. Saya 5 tahun dekat situ. So banyaklah buat program baru, handling buat semua-semua tu, and then at the same time saya link antara NGO, industri dengan akademik. Tujuan dia satu je, untuk make sure anak-anak kita dapat education yang betul-betul tight between demand daripada industri dan keperluan daripada NGO kita. Sebab kita kena tahu NGO, contoh macam badan-badan yang macam organisasi professional bodies yang dalam bentuk NGO ni, diorang nak education yang mantap. Itu diorang punya spirit. Betul. Kalau kita start company, dia punya certain set of skill set. Macam template ni. So kita tak nak bias kat mana-mana industri lah. So that's why kita engage dengan NGO, sebab diorang je yang lebih neutral dalam mana-mana perspektif. So education kita memang kita create berdasarkan demand dari situ lah. Especially pada tahun 2020 ni lebih banyak lagi demand daripada industri Yes, of course. Especially when I talk about demand industri, yang contohnya sekarang ni, saya ingat lagi case 2019, kita dah prepare untuk 2020 punya agenda. Kita punya projection, kita perlukan lebih ramai lagi individu yang reti ada, kita panggil digital DQ, digital quotients. Kita ada EQ, kita ada IQ. Correct. Tapi kita dah start discover DQ, digital quotients, asal daripada Profesor Singapore ni, Profesor Korea di Singapore. Diorang study tentang skill dan kita punya digital ability. Setiap seorang tu kena tell story dalam bentuk digital, kena tell story, tell marketing, presentation, everything in digital. Dan kita kena ada satu konsep knowing our digital footprint. Contohnya kan, digital footprint ni apa? Contoh kau buka akaun Facebook, lepas tu kau tutup. Aku lagi 5 tahun lepas tu aku boleh track kau siapa. Itu sebab you ada DG tu. DQ tu. Itu intelligence kita, macam mana kita nak trace balik kita punya history. Sebab ke mana kita pergi, ke mana kita register, kita tag apa semua everything being stored dalam satu sistem yang walaupun besar. Kita pernah di-ban oleh Facebook macam saya. Tak tahu. Alamak, tapi tahu pula. Alamak, peminat saya tahulah. Mungkin awak tak tahu, peminat awak pun tak tahu, tapi tak apalah. So ini semua something yang orang perlu tahu.
pada tahun 2020. Yes. Bukan sekat EQ, bukan sekat IQ, Tapi DQ juga. DQ juga. Digital. So in order to survive, in order to stay relevant, kita bukan setakat ada EQ atau IQ, kita perlu juga ada DQ, betul? Yeah. Tapi nak tanyalah, sebelum you jadi dekan, sebelum you jadi whatever you are being Yeah. right now, you buat apa sebelum ya? Sebelum dah ada Dia Suara? Saya main band lah. For real? Awak jangan confuse dengan peminat radio AG pula. Saya tahu dah trafik, tapi jangan bohong. Dah dukkan bohong ni. Okay, saya memang main band tapi band yang cika-cika je lah. Betul lah ni. Setakat masuk apa, dulu ada Fresh tahu. Setakat dapat masuk top list macam tu lah. Tapi nama band tu dulu nama Klaronika, main lagu Puteri Angkasa masa belajar dulu lah. Tapi itu dululah. Apa muzik, jenis muzik yang main masa tu? Post rock lah. Post rock. Sekarang main lagi? Dah pencin lah. Kalau ada peminat tanya atau mungkin follower-follower yang tertengok ni kan nak form balik band tu, nak reunion ke, ada ke tak ada? Aduh. Jalan 2 orang tu tak ada? Diorang tengah main lagi band. Salah satu saya punya bandmate Efri Arwis. Tolong follow dia punya channel pula. Basis cross promo banyak sangat ni. Okay, alright. Kalau tak hit juga 30,000 untuk YouTube, aku tak tahu cakap apa lah. So my next question adalah kita berkenalan dalam satu session NOS. Yeah. Okay. National Occupational Skill Standard. Yeah. NOS ni penting dia sekarang ni untuk apa? Untuk kita sama-sama bergabung, berganding tenaga, berganding bahu dengan orang industri, dengan orang akademik, untuk NOS, why is it important? Okay, kalau kita ambil perspektif 5 tahun atau 10 tahun dulu lah kan, orang cakap, in order untuk survive dalam dunia pekerjaan, dunia profesional, at least kena ada certificate. Sijil lah basically. Certificate at least SPM kena score, lepas tu dapat degree. Lepas tu kalau you nak jadi boss, you ada masters and PhD. I think dalam zaman post-kolonial ni rasa macam agak tidak, dia relevan tapi tidak sesuai lagi dengan pattern yang kita ke arah kemodernan ni. Betul. Sebab dah banyak, benda tu dah banyak. Ya, benda tu dah terlalu masif, bombard, and then orang pun dah macam bersepah-sepah. So, apa yang kita perlukan sebenarnya orang yang ada skills. Okay? You kena ingat pada satu ketika kenapa ekonomi China tiba-tiba boleh maju dengan tiba-tiba je rasa kau boleh buat tu, asal kau boleh innovate ni, semua tu. Apa Jack Ma boleh wujud apa semua because of these skill sets, digital survival skills. Contohnya kenapa relevan program NOS dalam struktur yang ini. Dulu dunia otomotif kita faham, kita tahu perlukan orang skills apa semua, tapi benda tu kan cara pendidikan latihan yang very intensif tau. Lepas you kerja buat ni, you buat ni lagi. Skill dah bentuk skills hands on. Comparison, saya pernah dapat cerita lah ni daripada satu universiti awam. Comparison budak yang ada skills, yang betul-betul skill hands on dengan budak yang ada teori. Cerita ni memang menarik. Saya share je lah Real story real story. Dua kandidat yang sama resultnya keluar daripada universiti, satu keluar daripada technical schools keluar. Bila dia duduk untuk employment kerja, dia dapat task, satu grup universiti, satu grup orang technical. Bila dapat satu task, dia cakap, okay, kita ada masalah tentang A. Kalau grup yang technical, dia cakap, okay, kita ambil barang-barang apa semua, jom kita go shoot, terus settlekan benda ni. In comparing to budak universiti, apa yang berlaku, dia cakap, okay, berdasarkan SOP dan teori ini, buku ni, inilah ada step dia, dan kira-kira kita akan settlekan tu. Tak ada masalah kedua benda ni. Tapi dari segi aspek urgency, budak teknikal ni lagi cepat. Dia datang, dia belasah semua benda, dia test semua benda, dia fix dekat situ juga. Result kat situ. Orang teori ni, you need to wait for a certain time period. Kan? Dia pergi baru dia settlekan benda ni. Dan cerita ni agak reflect lah dengan kita punya, saya macam terkejut lah tengok, kenapa jadi macam ni, yang takkan semua student macam ni. Rupanya kes ni adalah kes yang famous bila kita dapat aspek bila budak universiti public university nak kerja ni, benda ni berlaku. Dan kenapa employability rate susah nak dapatkan. Rupanya ini adalah industri punya story, yang kenapa nak ambil budak technical rather than budak yang hardly on theory base. So universiti pun kena main the different role lah. Dia pun kena balancekan lah antara students dia yang main theory base dengan practical base, kena upkan lagi practical. Dia tak nak. Kalau tidak, employment rate dekat universiti students nak pergi kerja, tak isi kerja, susah lah. Betul. Sebab dia punya trust, dia punya branding tentang ini student ni teori lebih ni, dia lambat sikit lah. Sebab industri budak fresh ni, you nak campak dia pergi hutan ke, campak pergi apa ke, kita nak dia survive. Betul. Itu paling penting sekarang sebab in the year 2020 kita
selalu say things like ini yang biasa orang cakap expect dan unexpected lah. Tapi sekarang it is beyond unexpected. Kita tak boleh forecast what is happening 2020 like we did 5 even 10 years ago. So in the year 2020, because this is the year yang kita boleh cakap, konon-konon this is our wawasan dah capai pun. Apa kita nak buat pada the general mass, pada masyarakat, pada rakyat yang masih lagi tak convince mengatakan bahawa skill itu, kamera itu adalah penting, sama penting atau mungkin lebih penting daripada kelayakan akademik. I mean, ada negara maju macam Jerman dan Jepun dah percaya mazhab ni lah, saya boleh sebut mazhab kan. Tapi how do we convince orang-orang lama quote-unquote untuk percaya pada mazhab kita ni? Dia depend kat perspektif orang lama tu lah saya punya, sebab kita banyak stakeholders kan. Kalau dia cakap aspek government, sebenarnya untuk dari aspek government, saya bukan on behalf of cakap on behalf government, tapi ni saya punya observation daripada government. Sebenarnya diorang dah accept dah skill certificate ni. Maksud dah accept tu bukan dari segi kita punya syarat dan undang-undang lah, tapi accept tu dari segi dia punya attitude. Maknanya kalau you ada skills, you ada ni, okay, you are qualified for this particular job. Tetapi problem kita bila ni saya cuma challenges dulu lah, challenges. Correct. Problem kita bila orang yang ada skills nak masuk contoh academic punya infrastructure, academic punya structure, dia akan ada masalah. Oh, you tak ada masters lah, you tak boleh join kita orang lah. Itu when that will trigger us. Orang cakap, kenapa academic? Kenapa dia tak ada cert dan dia tak boleh ajar sedangkan dia skillful gila ni? So the biggest question yang kita nak convince kat sini adalah sebenarnya kalau orang tu betul-betul memang have experience, memang betul-betul purely skillful, kena consider dia sebagai salah satu orang experts lah dalam academic system, dalam mana-mana sistem, dalam organisation. Kena ada satu group yang ini yang dikelaskan sebagai expert dari segi pengalaman dan ni. Okey, kita ada contoh di institution saya, kita ada satu kategori kita panggil apa apa nama dia? Producer insert nanti kalau dia ingat balik. Benda tu. Apa ni? Adik guru. Okey. Kita sebagai performer yang tradisional, kita ada satu kelas yang adik guru. Tapi bila orang tanya adik guru ni mana ada, susah nak cari adik guru ada masters PhD. Memang susah, memang rare species ni. Tapi ada guru ni dia seorang je yang tahu performance itu dan dia seorang je tahu skill yang itu. Macam tak kisahlah performance ke silat ke maha guru ke, dia seorang je ada benda tu. So macam mana classify orang-orang yang experts ni di dalam structure yang professional? Sebab dulu 2020 kita it's all about humanizing capital. Kita respect semua professional, tak kisahlah in order of janitor ke, tak kisahlah pemandu Grab ke, whoever, kita kena respect orang sebab these are penggerak ekonomi negara kan. Macam mana, kenapa kita nak consider janitor dia duduk tepi jalannya, tapi tengok PKP, masa PKP kita semua dah suffer, tengok apa pasal saya berjaya, contoh bandar ni, apa pasal saya berjaya ni semak, tak ada orang potong rumput ke? Kenapa ni benda basic pun, tapi kalau kita susah nak appreciate, maksudnya kita panggil apa something wrong dengan kita punya mindset tentang 2020. So in order to 2020, you kena respect semua skill sets sebab itu skills dia dan dia je boleh seorang boleh buat. Cuba suruh saya pergi potong rumput dengan tebas apa yang ada di landscape tu. Bayangkanlah orang potong rumput takut jadi kolam. Ulet ni boleh jadi apa Arnold Schwarzenegger lah. Apa yang dia cakap tadi saya sangat-sangat acknowledge, saya sangat kagum sebab saya terasa bila awak cakap tadi. Sebab saya antara orang yang teringin sangat nak jadi lecturer yang mengajar. Asawara is the first university yang berani ambil saya mengajar dengan merit, dengan skill set. Saya tak ada kelayakan, saya tak ada master. Even saya punya degree pun boleh dipersoalkan. Itu for another video lah. Tapi Aswara ambil saya because actually of that thing. Dan saya berterima kasih pada Aswara. Walaupun awak bukan dekan lagi sekarang. 2022. That will go on to another side of Jazmi atau Jaz yang kita mungkin tak tahu. Sebagai this is a personal question lah saya nak tanya. Saya follow awak. Saya subscribe awak. Dan saya memberi komen dalam keadaan senyap. Awak juga adalah seorang avid gamer. Kenapa dalam banyak hobi ni awak to the extent yang awak buat game arcade sendiri? Kenapa hobi tu yang awak suka? Okey, sebenarnya kita ada timeline dia panjang, back to the childhood memories It's okay, tell it. Okay. Nanti pandai-pandai lah ni. Okay, sorry. Alright, saya sebenarnya memang enthusiast dalam game sebab historically saya ingat arwah bapa saya, dia juga adalah orang yang terawal handle komputer di dalam government punya sektor. Dia ada masa dia tu Kementerian Penerangan. Dulu namanya penerangan lah, kita pun dah lama tak ingat. Bukan RTM? 90s lah. 90s, RTM sebelum
dia sebelum tu lagi dia penerangan dan RTM. Sebelum tu lagi tu generasi old school lah. So saya dapat experience lah the earliest batch of computer entertainment ni dengan keyboard F1 F2 semua kat belah kiri. Lagi. Betul apa dia? Ya betul F1 F2 semua kat kiri. Dia belum lahir lupa. Okay. So bila dapat tu saya main try masuk disket, keluar disket, floppy disk kan, masuk kan dulu floppy disk besar kan. So sejak zaman tu kita start saya explore tau. Kita merasa tu main game macam mana tahu button ni nak install, klik sana tu. Orang masuk disket, pak, on, main je. Apa button kita belasah je, mana tak ada manual, tak ada apa, kita main. So exploration yang sifat macam tu, bila kelamaan benda ni, yang game yang kita main pada zaman dulu, saya macam question balik, dulu aku main game apa lah, dan kenapa aku boleh main game tu. Dan benda-benda ni semua telah di-archive dalam satu database yang besar lah. Database tu namanya archive.org. Dia satu dunia punya implementation. Dia kita panggil ROM, dia punya emulation tu. Dan kita boleh capture ROM yang kita main pada zaman dulu dan kita main balik. Bila kita main balik benda tu dengan komputer keyboard dan segala mouse kita macam apa ni, that's not how we feel. Betul. Itu kita tak rasa macam mana kita main pada dulu yang guna Atari, yang guna joystick, main apa semua. Microgenius kita tak rasa. So macam mana nak comebackkan memory ni balik dan macam mana how we feel, because dulu pegang joystick tangan kecil kan, kita pegang tangan macam ni and then jari 1-2 je. Tapi bila besar ni, bila pegang macam ni ke joystick dia, aku tak ingat lah pula kan. So that's why we need to come back. Kita experience in term of dia punya sound, dia punya touch. Satu aku create balik lah benda-benda tu. The ambience of the arcade apa semua lah. And then baru tu kita sedar, rupanya game ni ada publish dekat Asia. Dulu ada publish kat Amerika, publish kat Europe. Dan baru kita tahu perbezaan semua benda ni. So based on that knowledge, sebenarnya saya discover satu benda. Due to limitation of game punya sprites and development and sizing, diorang nak publish ke 3 different markets yang berbeza dan 3 different segment yang ada sensitivity tersendiri lah. So when you go for Asian market, you tak boleh boost content yang Asia sebagai enemy. So America ni macam biasa lah kan. So if you go for Asian market, so dia kita akan tukar character. So dia akan, bila tukar characters dalam game environment tu, dia akan tukar colours and skin. So itu adalah the way of budget things. Nak create, contoh macam Super Mario, kita ada Mario, kita ada Luigi, tukar colour je. These are the budget things dalam game development, supaya dia punya dia panggil, supaya dia jimat masa nak tukar dan ada 2 players characters. Same goes to Ninja Turtle lah, ada 4 players, tukar colour je. The same structure, tukar colour. So these are the things yang saya belajar daripada zaman dulu lah. So you pun study daripada macam Ninja Turtle, Konami apa semua. You study lah? Pada masa zaman dulu macam mana limitation of technology, macam mana dia main dengan sprites, dengan colouring apa semua untuk make sure dia produce great arts pada masa tu lah. So study lah benda tu, kenapa, what is the purpose dan kenapa apa semua. So when I develop machines tu sendiri, arcade machines tu, dan baru kita realise rupanya sepanjang kita hidup ni sangat bersepah. I think I have more than 5,000 games yang kita tak habis explore lagi. Termasuklah game kat kedai judi, kedai judi main kuda. In the name of research tau. Judi tu jangan tekan sangat. In the name of research, okay? Saya kena buat disclaimer, sorry. Main game Asteroid, sampailah game Street Fighters dan sampai until today, sampai PS1 keluar. Sampai situ je saya punya collections. So each and every nama macam Nintendo ke, Konami ke, you just name it, semua orang tu we experience each and every punya products. Dan the best thing, diorang punya product tu survive for a long time. That is the best thing about diorang tu. Kalau game hari ni ada apps, you publish it, habis dah delete. But for them yang zaman dulu, because of limitation, people don't enjoy walaupun doing stupid things over and over again. Dia bukan setakat experience, dia satu moment atau benda yang memang dah tertancap dalam kepala bro. Saya guna perkataan tertancap bro. Dia dah melekat bro. So nampak serius tadi jawapan dia tadi. Sebenarnya benda tu arcade, macam aku dulu pergi arcade. Walaupun umur aku bulan 18 tahun, aku dah nampak berbaloi pergi arcade dan melanggar peraturan tu. So tu sebenarnya aku tak puas sebenarnya nak interview Jazmi, tapi kita akan, kalau dapat sampai 30,000 like tadi, kita akan cuba dapatkan lagi extract banyak information. Tapi ada satu soalan yang aku nak tanya, dan bukan setakat ramai orang tanya, aku sendiri dan producer tanya tentang gelaran technologies. Kalau engineer kita ada IR, betul? Tapi baru-baru ni aku dengan Ferdi dengan kawan-kawan kita baru dapat tahu yang kita ada gelaran untuk orang macam tuan. Yang you know like Tony Stark punya gelaran. Kita ada Tony Stark ada gelaran
TS. Aduh. Engineer ada IR, tapi orang macam awak, macam cik ni apa semua ada TS. Yeah. So, TS tu apa? Dan Yes. apakah ia ada kena dengan TS Jeffrey? Oh, Jeffrey tu. Aku lupakan TS Jeffrey tu. Dia TS tu. Alright, technologies ni satu bidang kita panggil TS tu adalah professional technologies. Dia adalah satu professional, gelaran profesional pada golongan yang praktis di dalam technologies lah. Right. Contoh technologies ni banyak kluster dia. Contoh macam saya di bawah kluster AM. AM stands for Arts and Media. Correct. Bila Kita lah. kita lah, golongan kita adalah Arts and Media. Bila kita memerlukan orang profesional ni, dulu pernah ada satu ketika kita berbahas, kita cakap designer ada council dia, arts ada council dia, tapi orang yang macam kita buat web apa semua, ada ke council kita macam web council? Tak pernah pula. So you fight lah. Kita tak fight. Kita just based on apa yang history yang ada dalam data dibahaskan lah. And then technologies ni pula dia macam digital towards TVET apa semua ni, kita perlukan satu council body yang betul-betul respect and then kita iktiraf orang-orang professional ni, sebab industri teknologi sangat serius lah sebenarnya bagi saya. Correct. Dia bukan just kata budak ni teknologi, budak web boleh lah. No, it doesn't work like that. It's a serious industries. When you're talking about web and then bank punya web and then dia punya whole structure, even kalau you cerita pasal UI UX tentang bank punya web, just imagine dulu-dulu Maybank punya web page ada 100 links dalam satu page. The seriousness of this is national level atau world, international punya level punya seriousness lah ni. Yeah, this is very serious and then we need professional to really tackle daripada 100 link tu, clusterkan, kecangkan semua jadi yang very user friendly supaya orang boleh accept dan public semua macam alah masuk key in password begini, okay settle. Hence technologies lah. Hence technologies sebab orang-orang professional macam despite siapa-siapa pun lah sebenarnya diorang berfikir very penat, sangat-sangat penat untuk make sure user guna media tu dengan betul-betul betul dan dengan selesa. Itu kita punya role lah dari segi web lah. Tapi saya punya technologies ni lebih kepada human computer interaction, Right. dan arts sebab saya memang study in term of multi-touch technologies and all these new technologies macam motion tracking, all that kind of stuff. Dan nak cerita pun mungkin ada yang faham, yang tak faham, so dah pula Blog seterusnya. Blog seterusnya. So the new technology, how we experience inilah kalau cakap Tony Stark dulu yang guna tangan apa, to these are the things that I research. Oh, maknanya saya punya sampel tadi contoh tadi betul lah tu eh? Betul. Okay. Tony Stark is the Lega. best representation betul. Aku lega betul. Aku ingat aku dah tembak tadi. Okay, so dalam bidang technologies ni, orang-orang macam ni yang kita panggil arts and creative, dreamers ni, kita realizing, kita architectkan benda tu untuk execute benda tu, jadikan dia reality lah sebenarnya. Dan group ni biasanya ada di golongan industri, akademik, sebab we fight for it lah betul-betul. Sebab kita memang nak make sure kita punya apa yang kita produce, kanak-kanak apa students yang kita produce, professionals yang ada mengikut standards, dan kita always think about our technology become better and better. Because pernah ada ketika dulu, ingat tak, dulu web designer bayar gaji rendah kan, lepas tu gaji bayar tak profesional pun kena silang kan. So Tu dia. Selalu laku masa dulu lah, kau trigger dia lah. Kau trigger director kita 2010 and below lah kan. Sekarang ni dah orang dah sedar dah, website semua free template je kan. So anyway, benda-benda trigger lagi. Okay. Tapi betul lah, reality back in 2008, 2009 tu benda tu berlaku kan. Jadi satu lagi experience saya kelakar adalah website guna template tapi harga RM50,000, RM70,000. I mean that's a reality, macam bayar je lah, dia susah nak buat. I mean professionals, we know how to measure things lah kan. Janganlah terlalu kelakar benda-benda macam ni. So technologies punya group ni biasanya kita our voice is very critical dalam mana-mana platform pun, supaya kita public aware that our position is not an easy position yang boleh tipu-tipu punya, but we are very serious on looking at things, especially media, benda-benda yang orang pandang remeh-temeh macam account buka account buka fake account Facebook. You cakap buka Facebook lepas tu best orang lah, but for us we are very serious because it might involve cyberbullying, it might involve digital identity theft. Benda-benda ni crucial tapi orang pandang remeh-temeh, tapi normally orang yang bidang-bidang professional we are very serious lah. Walaupun dalam tanggungjawab kita juga untuk menjedarkan orang ramai tentang keseriusan benda tu. Dan saya memang serius tentang digital account ni lah kan. Sebab saya cakap tadi dengan ni, kita cerita pasal digital footprint, di mana apa yang you post hari ni, next 10 years kita boleh still detect apa yang you buat hari ni.
So be cautious, be aware. Apa yang Tuan Jazmi cakap tu adalah betul. Dan of course semua yang dia cakap ialah valid. Come on, dia seorang dekan. Walaupun bercuti lagi, tapi dia masih lagi seorang dekan. So terima kasih Jazmi, insyaAllah. I think this is not going to be the first and the last. Kita akan ada banyak lagi susulan lepas ni. Tapi kita simpan dulu. Kita nak ucap terima kasih. Dan of course sebelum kita akhirkan menutup video ni, saya ada satu soalan bonus nak tanya. Ingat tasbih kifarah, Tasbih kifarah kalau kita syuting hari ni hari Jumaat, insyaAllah buat. Tapi kita syuting benda ni bukan hari Jumaat. So nak tanya soalan bonus aku adalah, I've been following you closely during MCO. Sekarang dah post MCO, masih lagi MCO sebenarnya. Engkau keep track of every day dalam komuniti Facebook. Ada day 1, day 2, until day 104 today kan? Hari day 104. So aku nak tahu, is that day punya countdown tu, bukan countdown lah, kau punya tracking yang nama tu gonna end, and what are you gonna do after nombor tu habis, after 31st August? What is your grand plan actually, kalau kau boleh reveal? Sebab aku kadang-kadang lupa MCO kita berapa hari. Tapi bila aku buka akaun Jazmi, aku tahu hari naik ke berapa kita PKP. That's the reason. Kenapa? Mesti ada sebab besar. I'm helping my friends to track their day. Itu je? Ke beyond that ada celebration of, you know? Dia memang benda ni tak ada celebration. Do you have a grand plan? The grand plan is always, kita akan set it sebagai a hobby and portfolio development while we are doing nothing. Sebab for me, I'm doing nothing during maksud doing nothing, I do a lot of things lah. Betul. Kau buat arcade kot masa tu. Aku follow kau. Hari ke berapa tak? 80 lebih tu lah. Sebab kita nak reflect the next 5 years, you will reflect what happened during MCO. People will talk back about this. So within 100 how many days bro, kita akan reflect, hari ke berapa aku buat apa lah. Tapi hari ke 100 kau pergi bercuti bro. Reviving je. Kita replan, re-strategize. Okay. So within my 100 days, aku memang sebenarnya aku dah target dah to start a certain stream punya timeline kan. So aku cakap bila because I do find that orang tengok scene kot masa MCO. I mean all the population is orang-orang semua macam nak something entertaining, nak gossip, nak apa, tak bantai politik, nak bantai celebrity. So macam come on lah, there's something, must be good things yang korang boleh tengok lah. Something better kan? Something better lah. Paling kurang pun baca History Channel ke apa kan. But bila kita main, bila I look at all this development, so macam baru perasan, there's something beneficial lah yang mungkin boleh bantu, especially in the game industries lah. Sebab ramai ada jugalah segelintir yang cakap, game ni lah game ni tak elok, duda, game ni untuk investment, untuk sekian all this apa kita panggil alternative thinking punya style. So game ni sebenarnya ada banyak benefit dia lah. For me, I go through a lot of literature. Sebenarnya game ni is like reading a book. Apa yang kau baca dulu, komik ke whatever, now it's just a game. Betul. Kita translate benda tu. So nothing wrong sebenarnya kalau macam baca surat khabar, kalau you dapat dia punya content tu macam dalam game, then it's the same thing. So you just ada sound, ada media, ada interaction, ada proper language. It's the same thing. You menelaah something. Content and context. Soalan bonus extra. First time aku tanya, selalunya aku soalan bonus macam. Aku rasa generasi kita memang sangat family dengan Street Fighter tu. Aku tahu itu favourite game kau. Soalan bonus extra aku adalah, which one is your favourite character and why? Kalau kau main masih kat sekolah dulu, kau pilih karakter ni dan why? Memang obvious lah. Ryu lah. Honda, that's it. Terima kasih. Jumpa lagi. Ryu. Apa cerita member kita? Saya Fazal Mokhtar ni dan Jazmi. Ciao. Bye. Cut. Biar dalam komen tu orang fight.